بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پہلے بات ہو رہی تھی وہ جہانگیر ترین گروپ کی, تو وہ ایک خبر آئی ہے, وہ خبر بڑے صحافی نے دی ہے جو اس پہلے ولاگ شروع میں جس کے آپ کو بوٹ دکھائے تھے, انہوں نے یہ مجھے خبر بتائی ہے کہ جو ایک بڑے آفس میں پاکستان کے کچھ 3 بڑے وزیر جو بڑے قریب کے ہیں, وفاقی وزیر, انہوں نے کوئی مطلب فیصلہ کیا ہے اور بڑے آفس میں بیٹھ کر فیصلہ ہوا کہ جہانگیر ترین کے دروازے بند. آج کل بڑے آفس سے خیال کسی اور طرف چلا جاتا ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کہہ دیں. ہاں پرائم منسٹر بڑا آفس, چلو ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو وہ بوٹ والے کا نام تو اسی تمہیں دس دیں کہڑا, چلو ساڈے لوکل بوٹ. ہاں اچھا, ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ جن 6 وفاقی وزراء نے ملاقات کی ہے بڑے صاحب سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, وہ اس کو پسند نہیں کیا وزیر اعظم صاحب نے. ایڈا جگرا وزیر اعظم دا تے شیخ رشید دا میری سمجھ تو باہر ہے. شیخ رشید صاحب کس حیثیت میں وزیر اعظم کی یہ ترجمانی سنبھالے ہوئے ہیں؟ وہ عوامی مسلم لیگ نامی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. ہاں جی. اور اگر ہم آن پیپر دیکھیں تو وہ الائی ہیں عمران خان صاحب کے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ انہیں وہ پنڈی سے ہیں اور لال حویلی سے ہیں, تو انہیں یہ مہارت حاصل ہے کہ کسی بھی جو مرکزی رہنما ہو اس کے کندھے کے پیچھے سے جو ہے وہ تصویر میں کیسے آنا ہے. تو وہ شیخ صاحب یہ کرتے ہیں. میری اپنی رائے میں شیخ صاحب نے جس قسم کے میڈیا اپنا پوسچر بنایا وہ دا پاس 4-5 ایئرز, ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بہت اچھے روابط ہیں بحر و بر سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ ان کی فراست جو ہے وہ سیاسی فیصلہ سازی, وہ بھی وہ والی جو کرٹیکل فیصلہ سازی ہوتی ہے, اس میں شیخ صاحب کی کوئی خاص اہمیت ہے. معاف کیجیے گا, شیخ صاحب 2013 میں 1 سے زیادہ دفعہ انتخاب ہارے ہیں اپنے حلقوں سے. یہ ان کا اپنا حلقہ تھا اور وہ ایک قومی سیاسی جماعت کے کلی پارٹی. شیخ صاحب یہ وزیر اعظم کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں, یہ والے جو بات کر کے شیخ صاحب وزیر اعظم کی کیا کہتے ہیں پنجابی کنڈے لگا رہے ہیں, انہوں نے بیڑی چ وٹے پا, ہاں بیڑی چ وٹے پا رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ دوبارہ مار کے دکھا, تو انہوں کو غصہ آ جاتا ہے بہت. وہی گل نا رضی صاحب, نہیں رضی صاحب ہے ہی پھر وہ کہتے نا ہے ہی کر کی کرنا بٹ صاحب شیخ صاحب تو بارے کی خیر یار شہیدے ٹلی دی ٹلیاں ویسے کھڑکیاں پئی ہیں. وہ کل گئے سن اپنا ایف آئی اے, تو وہاں پر جو ڈائریکٹر پنجاب تھے وہ نہیں آئے ان کی اطلاع کے باوجود کہ وہ وفاقی وزیر آ رہے ہیں, تو وہ نہیں آئے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ شیخ صاحب کی حیثیت کیا ہے. تو آپ ان کو خام خواہ ڈسکس کر رہے ہیں. اصل بات جو ہے وہ کریں کہ دانے مک گئے نے, اور جڑا نا مطلب حالات ہوں عمران خان دے کنٹرول چ نہیں ہے, چیزیں اب کسی اور طرف جا رہی ہیں. کمال ہے اپنے ولاگ چ پورا شیخ رشید صاحب کا ذکر کرتے رہے, تانوں کدے دا ذکر نہ کرو. گل نہیں سمجھ آئی. نہیں وہ ایکچولی اس لیے کہ وہ چیز ہو چکی ہے نا, وہ بات ایک ڈسکس ہو چکی ہے, وہ پبلک فورم پہ جا چکی ہے. اب یہاں پر تو بات کریں کہ وہ جو ہم نے ایک ہینڈسم لایا ہے اور جس کو ہم تراش خراش کر کے لائے, اب اس کی جگہ پہ ہم نے ایک اور ہینڈسم ڈھونڈا ہے. وہ جڑا کدی تانوں موٹر وے تے جاندا مسلح بچھا کے نماز پڑھتا نظر آتا سی فوٹوگرافر نال رکھ کے, پھر وہ کوئی عورتوں کو سڑک پار کراتا نظر آتا تھا. شاہد افریدی, یس کیا بات ہے, انہوں نے اپنی صاحبزادوں سمیت فلسطین پہ بھی بڑا, ہاں جی, وہ جو ہے نا, اب وہ صاحب جو ہے نا ان کے ذریعے عمران خان کی بیزتی کرائی جا رہی ہے. اور وہ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ اگر کیونکہ عمران خان پٹ گئے ہیں, اب عمران خان کو جو رد کرے گا نا کہ یہ غلط ہے یا بھائی صاحب کام نہیں ٹھیک کرے, وہ آگے سے عوام کا ہیرو بننے کے چکر میں پڑے گا. تو اب انہوں کو ایک نیا جو ہے نا خان مل گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس خان کے اس پوری 22 کروڑ عوام کے انہوں ہیں بھائی, پچھلے 70 سال سے آپ کو پتہ نہیں چلا. شاہد افریدی نے جب لوگوں کی افطاریاں کروانا شروع کی کراچی میں, جب انہوں نے فلم تھراپی کے بیانات دینا شروع کیے, جب انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے رہنمایانہ انداز میں ہاتھ ہلائے کشمیر میں, تو یہ معلوم ہو گیا تھا. اور ان کی کوالیفیکیشنز بھی ہیں شاہد افریدی کی. مثلا یہ کہ وہ لوز ٹنگ ہے, مثلا یہ کہ ان کو کس سیاست کا کچھ آگے پیچھے کا نہیں پتہ, مثلا ہاں, اور مثلا یہ کہ ان کی ویزیبلٹی بہت زیادہ ہے. یعنی یہ دنیا کا وہ
इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसने 0 स्कोर करने का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, ठीक है। लिहाजा ये बहुत सी क्वालिफिकेशंस पे पूरे उतरते हैं, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कतई तौर पे वो पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है। यानी ये घोड़ों की रेस में दौड़ाया जा सकता है। छोटे सूबे से भी हैं तो इसलिए यार छोटे सूबे से भी हैं, पैसे भी हैं और सब, वो सब अपनी जगह पे खर्च भी कर सकते हैं वैसे भी। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज किया वैसे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ मेहरबानी के लिए। देखें, हमने यहाँ पंजाब से नवाज शरीफ को आजमाया, उन्होंने चले इस तरह, उन्होंने नवाज शरीफ को आजमाया। यार एक मिनट ठहरे यार, ताड़ी मेहरबानी है, मुझे बात करने दे भाई। देखिए अब आप सुन लेना यार, पहले बात सुन लेना यार, ऐसे ना करें, मैं नहीं खेल। एक तरीकेकार हुआ यार। फिर ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ तुन के रखे ने। अच्छा, जो मैं ये कह रहा हूँ वो सुन लें। मैं जनाब आपसे ये कह रहा हूँ कि हजूर, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, उन्होंने नवाज शरीफ को आजमाया, उन्होंने फिर हमें एक और आइटम भी दी निकाल के। कभी वो बाबा टोपी वाला वो आया, ठीक, हाँ लाल नहीं दूसरा टोपी वाला, कैनेडा वाला, ठीक है, उसको भी हमने आजमाया था। आपको याद होगा 90 के इंतखाबात में बड़ा वो ज़ोर शोर से आए थे, नहीं चलिया, ठुस हो गया पटाखा। अच्छा, फिर हमने अब जो लास्ट तजर्बा किया ना, वो हमने किया था ये इमरान खान वाला, ठीक है। अब हमने अफरीदी को मारे। यार मेरी एक फरमाइश है, ताड़ी बड़ी तलक वास्ता उनको, यार अगर मकबूलियत ही में आ रहे ना तो अल्लाह दी सो मीरा दी अंग्रेज़ी बहुत ही मशहूर जे इमरान खान दी उर्दू नालों, उन भी आजमा लो। मतलब यही कहना चाह रहा था। आप यही कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था कि फिर क्रिकेट वाले ही क्यों, आखिर उन्होंने भी कौम की खिदमत की है। अंदाज़ा करें अंदाज़ा करें कि बलोचों ने आके सिंधियों को वहाँ से निकाला और इन्होंने आके पंजाब में कब्जा कर लिया। यार ये देखें कैसी बात है, ये किसी को बोलने नहीं दे रहे दोनों। इसलिए कि हमने करारदाद पास की पाकिस्तान बनने की, ठीक है, और ये कि हम ज़ाहिर है कि हमारी 5000 साल की तारीख है और सिंधु हमारे वहाँ से और हमने करारदाद पास करवाई। पल्ला मछली हमारी, पीपल्स पार्टी हमारी, लियारी हमारा, सारा हमारा। अंदाज़ा करें कि अपनी सरजमीन बलोचों से बचा नहीं सके। जरदारी साहब बलोच है, ठीक है, और सुमरो साहब इधर लाहौर में आके पना लिए हुए हैं। यार बुज़दार कौन है? बलोच यार कठपुतली नहीं पंजाबियों तो वैसे बड़े दिल होंगे, कोई गल नहीं। अच्छा, तुम ही आया। अंदाज़ा करें कि पंजाब ने बुज़दार को कभी मुंतखब किया था? ऐसे ना करो, ठीक है ना। इसलिए सवाल थे, आओ वापस सवाल। ये मुझे ये कुशादा दी नहीं कि हार्ट एनलार्जमेंट है, बड़ी डेंजरस होती है। अच्छा यार, बात ये है कि बुज़दार साहब दे भी जेड़े ना दाने मुके पे ने। अब वो जो व्हाट्सएप दे सारे दाने सी कदों, मेरा मतलब नहीं देखिए, ऐसे ना करें। जो रज़ी साहब ने इससे पहले बात की थी वो बड़ी अहम है कि फरवरी में सारा बजट जो है ना ADP की स्कीमें पड़ जाती, जो पढ़नी उसके बाद नहीं पढ़ सकती, ठीक है। अच्छा, अब ये बात अगर मुझे मालूम है, रज़ी साहब को मालूम है, तो सईद अकबर नवानी जो 7 दफ़ा MP बन गया, उन्होंने नहीं पता? उनसे भी पता है। ये सारे एक दूसरे को जो है ना चाकू मिट्टी खेल रहे, ठीक है। और जब पंजाब का बजट आएगा ना, अभी वो असल में कह रहे ये ADP में डालें, वो नहीं पढ़नी। जब बजट आना पता चल जाए ना नहीं पढ़ी हुई, लिहाजा क्या होना है फिर उस दौरान में वो अपने तबादले हैं जी, अपने ठेकेदारों ठेके वो चीज़ें करवा रहे हैं, तरह पैसे इकट्ठे कर रहे हैं नवे इलेक्शन। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन और मोटी जी गल, बहुत ज़्यादा जो कड़बस मच गया है, पोलिटिकली मैस क्रिएट जो हो गया हुआ है जिसको कहते हैं, ये कहाँ पे जाके रुकेगी बात? ये इस ऐसे ही ये कैमोफ्लाज है, आरे लाया है, ट्रक दी बत्ती पीछे लाया है, मतलब है क्या ये, आपको समझ क्या आ रहा है? देखिए, जो इस मुल्क के मसाइल हैं असल, वो तो है इस मुल्क की बढ़ती हुई आबादी, वो इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, वो इस मुल्क में तालीम का गया गुज़रा मेयार, इस मुल्क के लोगों के सेहत मुआवजे की सहूलतों का ना होना, ये हमारे मुल्क की खारजा साख का ख़त्म हो जाना, और वो हमारे हरकतों की वजह से हुई है। हम एक लंबे अरसे तक मिडल ब्रैकेट के कंट्री रहे हैं, हमारा हुजम है, हमारी मंडी है बहुत बड़ी, हमारी चौथी पाँचवें
हजम की जो है वो मंडी है हमारे पास। मेरी ये राय है कि ये जो हम अभी शख्सियात के बारे में ज़रा थोड़ा लाइट मूड में बातें कर रहे हैं, ये तो गैर संजीदा बातें हैं। कौमें जो है वो अफराद पे आगे नहीं बढ़ा करती, कौमें अपना नस्बुलैन तय करती हैं, कौमें अपने कुछ हदफ तय करती हैं। अगर हमने ये हदफ तय किया था कि हम एजुकेशन पे GDP का 4% 2015 तक खर्च करेंगे, तो हमें करना चाहिए था। ये जो कोरोना की वैक्सीन में दुनिया भर में लोग जो है वो कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त करने के लिए पागल हो रहे थे, हम इस इंतज़ार में थे कि वो कर ले, हम मांग लेंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ कंट्री। सर नहीं, आपको याद नहीं है, दुनिया में सबसे पहले जिस मुल्क ने दावा किया था कि उसने कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर ली है, वो आपका पाकिस्तान था। और ये दावा फवाद चौधरी नामी एक शख्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और साथ में 2-3 जाली किस्म के प्रोफेसरों को बिठा के किया था। और जो भी बंदा को थोड़ा सा इससे वैक्सीन से या वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से आगाह था, वो बेचारा मुंह छुपाता फिर रहा था कि यार ये इसने क्या कह दिया है यार, पूरी दुनिया में वी आर लाफिंग स्टॉक वैक्सीन जो है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं नहीं, वैसे तो हम पानी से चलने वाली कार भी ईजाद कर चुके हैं, वैसे तो हम और भी बहुत कुछ ईजाद कर चुके हैं। 55 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर भी ईजाद कर चुके हैं। मैं जो आपसे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुल्क उन 1200 लोगों का नहीं जो 4 सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में और सेनेट में बैठते हैं, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। और इस मुल्क के रहने वालों का ये हक है कि उन्हें एक बेहतर मेयार ज़िंदगी दिया जाए, उनकी मईशत पर संजीदा गौर व फिक्र किया जाए। और तो कोई मुकदमा ही नहीं है हमारा तो और कोई मुकदमा ही नहीं। ये इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि चौधरी निसार साहब तशरीफ़ लाएँ या जहांगीर तरीन तशरीफ़ लाएँ या ख्वाजा साहब, इनमें से कौन सा बंदा है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि जो वो कौमी सतह पे हुकूमत चाहते हैं वही वो अपने हल्के में भी चाहते हैं। ऐसे ही बेशतर का ये संजीदगी का आलम 2017 में हमने एक मरदमशुमारी करवाई, 2021 में हम उसको नोटिफाई करते हैं, ठीक है, और वो भी मुतनाज़ा, यानी दूसरी मरदमशुमारी जब होनी चाहिए तब हम वो पुराने फिगर पे अपनी प्लानिंग्स करेंगे। अगर वो चलो उस पर अमल भी हो जाता है तो खाक होने कुछ कोई काम जवाब होना चाहिए आज, इसका जवाब होना चाहिए, दे प्लीज। ठीक है, हमने मरदमशुमारी कराई, कराची के अंदर डकैती मारी, 2 कराची के सूबे सिंध दही में शामिल किए और छोड़ डाल दिया, चोरी होगी। ये जरदारी साहब की सदारत के अंदर सिंधियों ने कराची के ऊपर डाका डाला है, और कोई भी जिस बंदे को पता है इस डकैती का वो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी दूसरी साइड पे। सर आपने वीलॉग किया, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कि मैंने वीलॉग का जवाब वीलॉग में नहीं देना, इधर बैठ के दूंगा भाईजान। और जब कराची के अंदर शोर मचा तो वहीं से एक और ज़िला बरामद करके कराची के मुंह पे ऊपर मार दिया गया। अब क्या है, कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, 5 ज़िले से ना पुराने, हर ज़िले की 5 करोड़ आबादी, 50 लाख आबादी है। ना, बर्दाश्त करें। इतना प्रोपेगेंडा किया पीपल्स पार्टी ने, इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ बोलते हैं ये यार, कोई खुदा का खौफ नहीं है इनको। 2.5 करोड़ की आबादी थी, 2 ज़िले उसमें से आप निकालेंगे तो बाकी 1.5 करोड़ बचेगी ना यार। वो सिंध देही में जो आपने धोखाधड़ी की है, जो आपने इस कौम को धोखा दिया है, वो वापस शामिल करें, उसके अंदर कराची की आबादी पूरी हो जाएगी। कोई मरदमशुमारी खराब नहीं हुई, मरदमशुमारी बिल्कुल करेक्ट हुई है। टेक्निकली इन्होंने डिफॉल्ट किया है, उसको कवर अप कर रहे हैं। एक तो इसको मेरा ख्याल इस तरह नहीं लेना चाहिए था, मैं इस तरह जवाब नहीं दूंगा, मैं मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दूंगा। रज़ी साहब को बुनियादी तौर पर, मेरे सीनियर हैं, उनको मेरा ख्याल इस इशू का नहीं पता। कराची शहर की आबादी, कराची ज़िले उसके अंदर शामिल हैं। कैमाड़ी को निकाल कर बदीन में शामिल नहीं किया गया, मलीर को निकाल कर कराची शहर से बाहर नहीं निकाला गया। अभी एक खुफिया बंदे दोस्त बैठे हैं, ठीक है, ये कराची ज़िले के आबादी के हिसाब से उन्होंने ज़िले बढ़ाए, उस पर बात हो सकती है कि कराची के ज़िले होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है कि कराची, वो सारे जो नए ज़िले बने हैं वो सारे मिला के कराची की आबादी 1.5 करोड़ है। मैंने लाहौर का जिक्र किया, भूल गए रज़ी साहब, मैंने कहा लाहौर जो 2017 की मरदमशुमारी में जो लाहौर का हुजम है, क्या लाहौर वो है? रज़ी साहब शायद भूल गए, मेरा पूरा व्लॉग उन्होंने नहीं सुना होगा। मैंने कहा मेरे घर पे आए, मैं जहाँ पे डेविस रोड पे रहता था जियो के पीछे, मैं इत्तेफाक से मौजूद था वहाँ पे, क्योंकि दफ्तर और घर ऊपर नीचे थे। मेरे घर मरदमशुमारी वाले आए,
انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ کا تو مستقل پتہ سندھ کا ہے، آپ کو سندھ میں لکھیں گے. میں نے کہا نہیں، لاہور میں لکھو مجھے. بھائی میں سوک فیسلٹیز لاہور کی استعمال کر رہا ہوں. میں پچھلے 15-20 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں. اس وقت 2017 میں 17 سال ہو گئے تھے. 17 سال سے میں لاہور میں رہ رہا ہوں. میرے گھر کے جو 6-7 افراد ہیں وہ لاہور نے مجھے لاہور میں گنے. بیسک فالٹ جو تھا، یعنی ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے بنو کا، ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے فاٹا کا، اس کو وہ ادھر گن رہے ہیں. پنجاب کی سیٹیں کم ہوئی. میں نے کہا کہ پنجاب کی سیٹیں کم کیسے ہوئیں بھائی؟ 2017 کی مردم شماری میں 6 قومی اسمبلی کی پنجاب کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. میں نے اس کا ذکر کیا کہ بھئی یہ کم کیسے ہوئیں. پنجاب میں جو فاٹا کا ہمارا KPK کے حالات اچھے نہیں ہیں. وہاں سے بلوچستان کے حالات پورا آپ کا آدھا پیچھے جو ہے، جو یہ جھنگ فیصل آباد، سارے بلوچستان کے لوگ آگے آباد ہوتے ہیں یہاں پہ. ایون ملتان میں آج بھی یہاں پہ لاہور میں دیکھیں کہ بلوچستان کے لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، ان کو بلوچستان میں گنیں گے. اور بلوچستان کی سیٹ بھی بڑھ گئی. پورا کا پورا بلوچستان مائیگریٹ کر کے سندھ اور پنجاب میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. KPK کی بھی مائیگریشن اپنا آبادی بڑھ گئی. پنجاب اور سندھ کی آبادی، سندھ کی کم. سندھ کو سیٹوں سے نقصان نہیں ہوا، سندھ کو نہیں ہوا، پنجاب کو نقصان ہوا. اور میں نے کہا ہے، اور فائنینسز کا نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا ہے کراچی والا مسئلہ میرا خیال ہے رضی صاحب سمجھے نہیں، زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. کراچی والا مسئلہ اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں. میرے خیال میں رضی صاحب تھوڑا سا جذباتی ہو گئے تھے. وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم بعض ایشوز پہ کچھ جذباتی ہو جاتی ہیں. ہو گیا. دونوں بھائی مہذب ہیں. میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی. 1951 سے لے کے 1981 تک ہماری مردم شماری ہر 10 برس بعد ہو رہی تھی. 71 میں بھی ہوئی تھی. تو 98 کے بعد ہمیں 2017 تک انتظار کیوں کرنا پڑا؟ میرا جواب اس پہ یہ ہے کہ اس کا صرف وفاق کی اکائیوں میں عدم اعتماد کا کوسچن نہیں ہے. اس بیچ بھی ہم کچھ ایسا کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ملک میں ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی پسند نہیں تھی. نہ پولیو کی ایک قطرے پلانا پسند تھے اور نہ ہمیں مردم شماری پسند. یا ہم کر نہیں سکتے تھے. کر تو سکتے تھے، کرنا چاہتے نہیں. نیت نہیں ہے، نیت بری ہے. نیت نہیں جی، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. سوال کلیریفائی کر دیجیے. جی جی. پھر میں اپنے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے، وہ آپ نے کہا میں جذباتی ہو گیا تھا. آئی اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. دیکھیے، جو میں نے عرض کیا فار مردم شماری پرپز، یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہے، ہمارے میڈیا کے اوپر نشر ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ جو کنسنسس والے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سندھ ہے، انہوں نے ہمیں جو ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا ریونیو محکمہ مالیات کا، اس کے مطابق یہ والے 2 اضلاع جو کراچی کے ہیں یہ سندھ دیہی میں شمار ہو گئے ہیں، سندھ شہری کی بجائے. آپ ان کو واپس لے لیجئے تو مردم کراچی کی آبادی اتنی ہی بنتی ہے. یہ ضلع کون سے؟ یہ کوئی 2 شرقی اس طرح کے تھے وہ. ٹھیک ہے، وہ 2 اضلاع جو ہیں، یہ بات ریکارڈ پہ ہے، رپورٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہم بجائے کہ یہ اس ایشو کو ایک نیشنل ایشو بنانے کی بجائے اور ہر قومی انیشیٹو کو کنٹروورشل کرنے کی بجائے، اور ہم نے جو انڈر ہینڈ ایک کاروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو انڈو کرنے کی بجائے ہم کراچی میں سے ایک نیا ضلع بنا کے اور یہ کہیں کہ جی یہ نہیں، وہ تھوڑی سی زیادتی. میں جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں اب ٹائم ہم کتنا کنزیوم کر چکے ہیں. 6 منٹ رہ گئے. 6 منٹ میں ہم نے یہ سمیٹنی ہے بات کہ یہ جو پولیٹیکل میس کریٹ ہو چکا ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرف لگ یہ جنہوں نے کیا ہے، یہ میس کریٹ کیا ہے. میں میس سے مراد کیاس لے رہا ہوں. ہاں، کیونکہ وہ بعض اوقات ایک لفظ کے 1 سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. رونق بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ میس کریٹ کیا ہے نا، یہ اب ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو جو ہے وہ اس کی وقار اور اس کا جو مستقبل جو ہے وہ واپس کرے. نام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن پوری قوم جانتی ہے
साजिश होती है 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की। इससे ज़्यादा एक 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 सादा थ्योरी है साइंस की कि जितने ज़्यादा लोगों को किसी बात का इल्म होगा उस बात के अफशा होने का उतना ही। अब तो भाई ये बातें इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को इल्म है। मेरी जो चीज़ें बेनकाब हुई हैं आज तक उनमें 4-5 लोग ही होते थे। मेरा ये कहना है कि इस मुल्क में एक शफाफ इंतखाबात दस्तूर के मुताबिक करवाए जाएं। लोगों की जो विल है, आप इस मुल्क के सियासतदानों को मुहिब्बे वतन समझिए, उनसे ज़्यादा कोई मुहिब्बे वतन हो नहीं सकता। ये मुल्क जो है ये सियासी अमल के नतीजे में वजूद में आया है। ठीक बात और है। ये सियासी अमल के और जमहूरी अमल के ज़रिए ही कायम रह सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के जो सारी वफाकी इकाइयाँ हैं उनमें एतमाद का रिश्ता हो और वो शफाफ तरीके से हो सकता है। हम कानूनियाँ बना के नहीं चल सकते इस मुल्क के अंदर। लेट्स गो बैक टू द पीपल, लेट्स गेट बैक टू द बैलेट बूथ, और हमें लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क के सियासतदान, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, वो इतने मुहिब्बे वतन हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाने का नहीं सोच सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोगों के पास जाना रजी साहब, भट्ट साहब को भी चलो मौका भट्ट देना। साहब, भट्ट साहब लाहौर को भी मौका नहीं बोलना। ठीक, लेकिन ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਜਰਬਾ? ਇਹ ਸਨ 70 ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ। अच्छा हाँ, तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ कर सकते। और लोगों के पास जाने की वजह से नहीं, लोगों के पास लोगों के फैसले से इनकार करने की वजह से हुआ था। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਵਜਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਗਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ हुकूमਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ बर्दाश्त नहीं करना। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नहीं, छोटे सूबे को रहने देते हैं। छोटे सूबे की मर्जी का मुझे पता है। क्यों जी, मैं गलत नहीं करता। आइन ने आपने बनाया, दस्तूर पर अमल करें, बात खत्म। कोई छोटा सा सीधा सा रास्ता है वो जरा उन्होंने दसिया सी पहाड़ से चलने के सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है। तो मेरा ख्याल है खासी लंबी बात हो गई है इसमें। आज मेरा ख्याल है पहली दफ़ा बड़ा गर्मा गर्मी भी हो गई है। तो ये गुफ्तगू के वो ज़ुबानी हुई है, वो दिलों में नहीं। हाँ, नहीं ज़ाहिर है वो दिलों में तो नहीं होती। तो ये भी एक महफिल का हुस्न होता है। और वो जो आपको बटेरे लड़ते नज़र आते हैं, आज साफ़ी तानू लड़ते नज़र आ गए। फिर वक्त इतना ही, बहुत थैंक यू सो मच।